Biya si chef. Nani yun, pag himo og corned beef hash bay. Nya. Kasi na yung kuha, no? Corned beef. Ini ang kuha ba yung technique ba? Hmm. Yeah. Biya. See, oh. Siya, maluto na daw dyan siya. Ah. Basta na yung mga sponsor gamit, kamo kumuluto. Tama yun. Pahiring kayo. Tama. Oo. Sikisi, oh. Sikising bahaw ani bay. Corned beef hash. Kasi nakaingon na di muluto si Pereng. Tama na. Oh. Corned beef hash. Stainless pa yung kaldero. Firing recipe. Oh. Sponsored by Sharjah Supplier. Luto na siya, napugong siya luto. Kay Kuan, wala man si Ben. Ning kamo dala tagluto aning style ah. Wala man ang kuan, executive chef. Executive chef.